नमस्कार सांग माने अक्षय तृतीया दिन केबे भी करंतु नाही ए 13टी भूल नचेत अनेक जन्म जाए दुर्भाग्य आपणकर पछ छाड़िब नाही। सनातन धर्म रे अक्षय तृतीयार तिथिर विशेष महत्व रही। एही दिनटी को बहुत शुभ मना जाई थाए एवं एही दिन सुना किणिबार प्रथा रही। अर्थात अक्षय तृतीया दिन अनेक लोक माने घर को सुना नहीं थांती। एही पर्व प्रत्येक वर्ष वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे मना जाई थाए। धार्मिक मान्यता अछि कि अक्षय तृतीया रे सुना क्रय द्वारा आपणक जीवन रे सुख एवं समृद्धिर आगमन होइथाए। ता सहित आर्थिक समस्या मध्य मुक्ति मिली थाए। अर्थात एही दिन सुना निश्चिंत भावरे किणाकिणी करंतु। एही दिन धनर देवी माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुकर पूजा एवं उपासना करंतु। अक्षय तृतीया दिन किछि एमिति कार्य अछि जहाकु आमे भूल रे करिबा उचित नुहे, नचेत अनेक जन्म जाए दरिद्रता आपणकर पछरे गोड़ाइब। आसंतु जानिबा सेही सब कार्य गुड़िक विषय रे। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने चाहुछंती माता लक्ष्मी को कृपा सर्वदा आपणक उपरे रहू ताहले कमेंट बॉक्स रे 3 थर जय माँ लक्ष्मी निश्चिंत लिखंतु। एवं जदि वीडियोटी आपनकु भल लागिबो ताहले वीडियोटी को टिके लाइक कर दियंतु एवं चैनल को दया करी सब्सक्राइब कर दियंतु। नंबर 1 धार्मिक मान्यता अछि कि अक्षय तृतीया दिन धनर देवी माता लक्ष्मी को पूजा रे तुलसी पत्र अर्पण करिबा उचित नुहे। जदि करूछंती ताहेले माता लक्ष्मी आपणक ऊपर असंतुष्ट होई जिवे। नंबर 2 अक्षय तृतीया दिन कहार भी अपमान करिबा उचित नुहे एवं यह भी ध्यान रखंतु कि आपणक कथबार्ता एवं व्यवहार रे जेमिति कहार मान सम्मान रे कौनसी आँच न आसिबा दरकार। जदि आपण काहाको दुख देउछंती तेबे मने रखिबे माता लक्ष्मी केबे भी आपणक पाखकु आसिबे नाही। नंबर 3 जदि आपण धनर देवी माता लक्ष्मी को सहित प्रभु नारायण को प्रसन्न करने को चाहूँगी ताहेले अक्षय तृतीया दिन मद मांस रसुण पियाज समेत तामसिक भोजन करने उचित नुहे। जदि अक्षय तृतीया दिन यही सब भोजन करुछंती ताहेले आपणकर धनहानि होइथाए एवं दुर्भाग्य सर्वदा आपणक पछरे गोड़ाई थाए। नंबर 4 अक्षय तृतीया दिन चोरी दुर्व्यवहार जुआ मिछ आदि भूल कार्य करंतु नाही। एमिति करिबा द्वारा आपणकर अर्जित धनर नाश होइथाए एवं ता सहित आपण पापर भागीदार मध्य होइथांती। एही दिन करिथिबा पाप जीवन सारा आपणक सहित रहिथाए। नंबर 5 एही दिन पूजा घर आलमीरा ऐशान्य कोण कबाट एवं झरका आदि घरर सबु जिनिस को सफा सुतरा रखिबा उचित। जो जगह अलिया आवर्जना एवं अपरिष्कार रही थाए सेही स्थान रे माँ लक्ष्मी केबे भी वास करती नाही। सेथिपाई अक्षय तृतीया दिन पूर्व दिनरु घर द्वार सफा करिदेबा उचित। नंबर 6 सनातन धर्म रे अक्षय तृतीया दिन सुना किणिबार प्रथा रही। अर्थात एही दिन सुना निश्चिंत भावरे किणाकिणी करंतु किंतु बासन कुसन किणाकिणी करंतु नाही। ज्योतिष शास्त्र ओरे कुहा जाइछि कि प्लास्टिक एवं स्टील रो बासन रे राहुर प्रभाव रही थाए। एमिति जिनिष किणाकिणी एही दिन कले घर को दरिद्रता आसी थाए। नंबर 7 ज्योतिषक कहिबा अनुसार एही अक्षय तृतीया दिन काहाकू उद्धार दियंतु नाही।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦିନ କାହା ସହିତ ଦେବା ନେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କାହାକୁ ଧାର ବା ଉଧାର ଦେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁନାରେ ତିଆରି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ କିଣନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସୁନା କିଣିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧାତୁରେ ତିଆରି ଜିନିଷ, ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର 10, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରର ନିଆଁ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଘର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 11, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଳି ଶୁଭ ଦିନରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 12, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରର କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଅନ୍ଧାର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଘରର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଲୁଅ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ଏବଂ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ 2ଟି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ବା ଧନ ଭୋଜନ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।